সেবা কার্পণ্য পুণ্য বলে কিবা অসাধ্য মহিতলে। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আজিকার সকালের খবরক আপনার স্বাগত করছি। মু সঞ্জয় কুমার শতপথী। আজ আমি পৌঁছিছু কটক কাঠযোড়ি নদীবন্ধ পার্শ্বরে যেটি চালিছি সেবাশ্রী স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠীর এক নিয়ারা কার্যক্রম অমৃত সন্তান মানুষ শ্রীক্ষেত্র দর্শন। এই সেবাশ্রী অনুষ্ঠান সহিত সামিল হয়েছেন সহায় আশ্রয় আউ রেড ক্রস সোসাইটির সদস্য মানে এমানে সাউটিଛନ୍ତି ভিন্নক্ষম এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ଏମାନେ ଭଲ ହେବେ, କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହି ସମାଜରେ। এবং এই কর্মকর্তাଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କୌଣସି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କରୁଣା ବାରି ଓଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କେହି ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। सेवाश्रीर सदस्य आमर ये अनुष्ठान आज दिव्यांग पिला को लेकिन पूरी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करने स्थिर कराइला। आम 3टा स्कूल कटक 3टा स्कूल पिला आसमें किसी उपमध्य पिला भी अच्छा मेंटाली डिजर्डर पिला भी अच्छा से गत वर्ष नहीं जाए करुणा दर्शन करने प्रथम वर्ष चेष्टा कर ठीक ठाक भाव ये वर्ष भी चेष्टा करेकिना महाप्रभु दर्शन करूँ। ता सहित आम मंदिर प्रशासन सहित कथा भी से आमको साहय सहयोग करेंगे सुविधार साहय सहयोग आम मंदिर दर्शन करेंगे आशा करूँ। समस्त भाई कारण भावुँ समाज अलग अमृत सन्तान मध्य भी टैलेंट अच्छे से भी समाज में जो टैलेंट ये टैलेंट को आम लोक पाखे पहुँचू आमको नहीं श्रीक्षेत्र दर्शन कले जो मानक आम भल छुआ मानक नापी भी बापा माँ समय नहीं ये छुआ को कौन आप जाना करते नवा तेणुक आम समाज में यही छुआ मानक नहीं श्रीक्षेत्र दर्शन करेंगे यहाँ आमर मोटो सेवाश्रीर मोटो माने जो निराश ये समाज जहाँ को पकई देवाक चाहूँगी आम उठे समाज पाखे छिड़ा करने को चेष्टा कर। पुरी जाऊ तो केमती लगुच ठाकुर से कौन मांग क्या देख जगन्नाथ को कौन पुरी जाऊ तो केमती लगुच भल लगुच ठाकुर को देख ओके ठीक अच्छे जगन्नाथ पिला माने पुरी जीव गोटे नारा देल जय जगन्नाथ।